Naannoo Tigraayitti lammiilee buqqaaniif deeggarsi namoomaa taasifamaa turuudhaa fi taasifamaa jiraachuudha ifoomse Koomishiniin Ittisa Sodaa Balaa Federaalaa. Keessattuu naannichatti amajjii bara 2017 hanga muddee bara 2018tti deeggarsi midhaan nyaataa fi maallaqaas taasifamuudha hubachiisan Koomishinarri Koomishinichaa Dr. Shifarraው Tagለማርያም ባለፉት ከዓመትም ሌሎችም ጊዜያት ድረስ ምንም ነገር ባልተቆራረጠና ባላነሰ መንገድ እየተዳረሰ ነው ያለው ዋጎተ ተቆፍ ሰነዱራስ ወሷዳን እንጭጭትን ፊህን ረትን ደገርስ ነሞማ ናንቸ ጋቱሬ አመጂ ኩማላ ፍቁረተርባ ሃንገ ሙዴ ኩማላ ፍቁረሰደቲቲ ደገርስ ምናኒ ራፕሰሜራ ማለቃን ብሪ ቢሊዮን 32 ደባለቴ ክራሰ ገንታ ሴፍቲኔቲን ኡመን ትግራይ ሚሊዮን ተኮሊ ፈየደማ ጅሩ ገማ ብራቲን ሰገንታ ስርነኛታ ፊከነም ብሮቲኒስ ከነማው ሶጅሩ ደገርስ ሚደምቶተ ብራ ጋው ደደቡን ያደምን ዱበ ጅሩ ማሊዮ ጀዳሜ ነሞም ካን ገዱ ገለይፈተው ሱንታኔ ፌደ ሲያሳ ካን ቡሬ ፈቴዳ ሰባዊነትን ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን የፖለቲካ ፍላጎትን መነሻ ያደረገ ነው ተብሎ ነው ሊወሰድ የሚችል ናንቸት ለሚሊየን ቡቃኒ ቡፈታሌ ዳይፈና ገረገራ ኬስ ጅራን ሞ ቤለፍሳ ጥለሙቱ ኢብሰማ ጅራም ደገርሲ ነሞማ ኮሚሽኒቸ ደበለቴ ዳብሌ ደምቸ እረቲ ሆጀተን እራ ገረ ናንቸት እርገሙ አከሚን ሐዋሳ ሚደሜ ብራ ገው ደደቤን ጋፊ ኢጆ ተኤራም ዱራታን ፓርቲ ዲሞክራቷ ትግራይ ዶክተር አረጋዊ በርዬ ገሬን ቲፒኤልኤፍ ዱራኒ ደገርሰ ነሞማ ናኖ ትግራይ ኬሰቲ ቡቃቶታፍ ከነማ ጅሩ ካዮ መታ ኢሳቲፍ ኢትፈየደማ ጅራቹዳ ሂመን ኩኒስ ጎቸ ገረጀቡማ አመለ ገርቻ አከተ ኢብሱዳን የፌደራል መንግስትም ትልቅ ጥረት ያደረገ ነው ሞቱማን ፌደራላ ተታፊ ጉዳ ጎቻ ጅራ ሞቱማን የሲ በርባቺ ሲወታሲሱ ሆገንሲ ዱራኒ ቲፒኤልኤፍ ደገርሲቻ ኦፊሳኒ ትናነሱዳን አካፍ ሶራኒፍ ሚሊሻን ኢሳኒ ወጀቻ ጅራ የፈጠሯቸው ሚሊሻዎች እነሱን ለመቀለብ ነው የሚያውሉት ዱራታን ፓርቲቻ ኩኒ ገሪቺ kan antuma ummata hin qabnee fi ummanni buqqee gara qeesaatti akka hin deebineefis gufuuta ajiraachus yaadachiisan ተፈናቃዩ ወደ ቦታው እንዲመለስ እንቅፋት የሚፈጥሩ ያሉ የህወሓት አመራሮች ናቸው ቡቃቶኒ qeesaanitti akka hin deebine kan gufuu uumaa jiru hooggansa TPLF dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu naannoo sanatti mirkaneeffachuuf jecha kaabineen garichaa hojjechaa jiraachuun hubatamuu qaba መሆኑ መታወቅ አለበት qaamni hunduu gocha garichi ummata miidhuu darbees deeggarsa namoomaa gara naannichaatti ergamu uggurrii taasisuu balaaleffachuu akka qabus dhaamameeram